अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी और धमाका खेज़ खबर लेके आ रहे हैं, वो जो हमने गुज़िश्ता रोज़ बताया था, वो आज बिलाखिर हो गया है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इस हमले में क्या हुआ है अब तक, वो आपको बताएंगे डेवलपमेंट्स। ईरान क्या कर रहा है, वो डेवलपमेंट्स बताएंगे। हमला हुआ कैसे है, इसराइल ने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ईरान कहाँ पर वीक रहा है, ये आपको बताएंगे। इसराइल ने कौन से तैयारे, मिसाइल्स सब कुछ यूज़ किए हैं, बम यूज़ किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इससे खित्ते में क्या असर पड़ा है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इस सब के पर, और सबक क्या है। ये सब कुछ आपको आज असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन है जिसको इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम दिया है राइजिंग लायन, यानी कि शेर जाग रहा है। यानी कि वो अपने आप को एक शेर करार दे रहे हैं जो अब तक खामोश था या सो रहा था, लेकिन अब बिलाखिर उसने, जो वो काफ़ी अरसे से कह रहा था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो उसने अब शेर ने झपटना शुरू कर दिया। ये उनका दावा है अपने ऑपरेशन के नाम के लिहाज से। और इस ऑपरेशन का आगाज़ आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे ईरानी वक्त के मुताबिक हुआ, जब ज़राए बताते हैं कि इस ऑपरेशन में तकरीबन 200 के करीब इसराइली लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने क्रूज़ मिसाइल्स यूज़ किए, उन्होंने जिसे कहते हैं ड्रोन्स, सॉरी, बंकर बम, तबाह करने वाले बम यूज़ किए। और ये सब कुछ यूज़ करते हुए उन्होंने सबसे पहले तेहरान को निशाना बनाया। 2 फेज़ इस ऑपरेशन के इसराइल फरीदौन अब्बासी उनको शहीद किया। और इसी तरह इसराइल ने ईरान के जो एक और मेजर जनरल ग़ुलाम अली राशिद थे, जो ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, यानी कि पासदाराने इनकलाब का, उसके सरबराह थे, इनको शहीद किया। तो ये इसराइल की पहली, जो जिसे कहते हैं ना, स्ट्राइक का आगाज़ था। और उसके बाद फिर इसराइल का अटैक ईरान में फैलता गया, और कई घंटे बाद इसराइल ने बिलाकर पहली दफ़ा ईरान की जो एक न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट की साइट है, जहाँ पर ईरान यूरेनियम अफसुदा करता है, उसका जो प्लांट है उसको नतान्ज में टारगेट किया। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और ये इसराइल का अगर आप हमला देखें तो इसराइल ने पिछले कुछ अर्से से एक पैटर्न आप इसराइल का देखेंगे कि इसराइल अब पहले हर अपने मुखालिफ की क़यादत, चाहे वो तंजीम हो या मुल्क हो या फ़ौज हो, उसकी क़यादत को उड़ाता है। हिज़्बुल्लाह की इसराइल ने क़यादत को ख़त्म किया। हसन नसरुल्लाह और हसन नसरुल्लाह के जितने जानशीन थे इसराइल ने ख़त्म कर दिए। उसके बाद हिज़्बुल्लाह की जो चेन ऑफ कमांड थी वो टूट फूट गई। शाम में भी बशार अल असद का तख्ता उल्टा गया। उसके बाद शामी फ़ौज फारग होगी, सब कुछ फारग हो गया। इसी तरह से जो हमास थी, उसमें भी याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया, क़यादत का खात्मा किया गया इसराइल की तरफ से। हमास आज एक बची खुची हमास है, जो शायद गज़ा छोड़े अपना भी दिफा नहीं कर सकती। तो इसराइल ने यही पैटर्न अपनाया। और बड़ी पिन पॉइंट, जो अगर आप इमारतों की तस्वीर देखें जहाँ पर इसराइल ने स्ट्राइक किया है, जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, अगर आप देखें तो कई कई मंजिला वो इमारतें हैं, और उसमें इसराइली मिसाइल सिर्फ एक ख़ास अपार्टमेंट को टारगेट करता है। यानी कि जहाँ पर जो सीनियर क़यादत थी ईरान की फ़ौज की, पासदाराने इनकलाब की, या ईरानी जो सहाफ़ी भी गुज़िश्ता रोज़ आपको बता चुका था कि इसराइल का अटैक अगले किसी भी वक्त मुतवक्के है। तो क्या ईरानियन, उन्होंने अपनी जो आला क़यादत थी फ़ौज की, और दीगर जो कमांडर्स थे, साइंसदान थे, और अपने जो अहम असासे थे, उनके दिफा के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया था, अपनी क़यादत को महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं किया था। क्या कर रहा था ईरान? तो ईरान ने यकीनन ये किया होगा, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने वहाँ से भी ढूंढ निकाला कि ईरानी जो फ़ौजी क़यादत है वो कहाँ पर है, ईरान के की साइंटिस्ट कहाँ पर हैं, ईरान का स्ट्रेटजिक
مقامات کہاں پر ہیں، اور ایران کا اس معاملے میں ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ناکام ثابت ہوا ہے کہ وہ اسرائیلی طیارے ایران کے اندر داخل ہوئے اور ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم بالکل ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں یقیناً اسرائیل نے ایران کا ریڈار سسٹم جیم کیا ہوگا، لیکن یہ ریڈار سسٹم جیم ہونا بھی تو سب سے بڑی ایک نشانی ہونی چاہیے تھی ایران کے لیے کہ اسرائیل آ رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ روکنے میں ناکام رہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں اسرائیلی جو لڑاکا طیارے ہیں وہ شام، اردن، مصر اور عراق کی فضائی حدود کراس کر کے ایران میں داخل ہوئے، تو ان ممالک کی فضائی حدود یقیناً اس وقت بند ہوئی ہوں گی۔ پھر جو اسرائیل کا سب سے زیادہ جو حملے میں کامیابی سے استعمال ہونے والا لڑاکا طیارہ ہے جو کہ ریڈار پر نظر نہیں آتا، وہ امریکی ساختہ F-35 ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے تو F-35 کی جو رینج ہے آپریشن کی وہ 1200 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ ایران اسرائیل سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس لحاظ سے یقیناً رستے میں جو اسرائیلی جہاز ہیں، لڑاکا طیارے ہیں، انہوں نے ری فیولنگ کی ہوگی۔ تو اسرائیلی جو سپریم لیڈر ہے امام خامنئی، انہوں نے ان کو آرمی چیف مقرر کیا ہے۔ اسی طرح سے جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں، اس کے جو ایران نے اب قائم مقام سربراہ مقرر کیا ہے وہ احمد واحدی ہیں۔ ان کو ایران نے اب اپنا کمانڈر مقرر کیا ہے قائم مقام۔ اور اس وقت اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے اس وقت 800 ڈرون میزائل اور جسے کہتے ہیں وہ کروز میزائلز، وہ اسرائیل کی طرف فائر ہو چکے ہیں۔ ڈرونز کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اب تک جو آخری اطلاعات تھیں، اسرائیلی شہروں کی طرف بڑھتے ہوئے ایرانی ڈرونز اس وقت عراق اور اردن کی فضائی حدود میں پہنچ چکے تھے اور وہ کسی بھی وقت اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایرانی کروز میزائلز بھی جا رہے ہیں، اور اب تیسرے فیز میں، کیونکہ ایران نے جس آپریشن کو استعمال شروع کیا ہے، ایران نے اس کو ٹرو پرامس 3 کا نام دیا ہے، یعنی کہ سچا وعدہ، کہ جو ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک عرصے سے ان کا وعدہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ختم کریں گے اور وہ فلسطینی ریاست کا قیام کریں گے، اور وہ اسرائیل کو ایران ایک ناجائز ریاست قرار دیتا ہے۔ تو ایران نے اپنے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ایران کی طرف سے وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کو ایک سخت جسے کہتے ہیں حملے کا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، یہ ایرانین دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اب سے تھوڑے چند لمحے پہلے اب جو لیٹسٹ خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران نے اسی آپریشن ٹرو پرامس میں اب جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ بھی اسرائیل کی طرف فائر کرنے شروع کر دیے ہیں، اور بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلز بھی بڑھ رہے ہیں اسرائیل کی طرف، اور اسرائیل کے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا ایران کی طرف سے۔ لیکن کیا ایران بھی جواب میں اسرائیل کے جو نیوکلیئر پروگرام اور سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنا پائے گا؟ اسرائیل کے میجر انفراسٹرکچر کو، اسرائیل کے دفاعی برادر اسلامک ملک پر ایک حملہ ہے، اور انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان حملوں کو رکوائے۔ اسی طرح سے پاکستان نے بھی ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے، اور مذمت کرتے ہوئے پاکستان نے ایران کی جوابی کارروائی کی حمایت بھی کی ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے دفاع اور جوابی کارروائی کا حق ہے جب اس پر جارحیت ہو۔ اور پاکستان کی طرف سے یہ اس لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ پاکستان اسرائیل کو انڈیا کے ایک اتحادی کے طور پہ بھی دیکھتا ہے۔ پاکستان میں ابھی حالیہ 4 روزہ جو انڈیا نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان میں جو اٹیکس کیے تھے، اس میں بڑے پیمانے پر انڈیا نے اسرائیلی ساختہ ڈرونز کا استعمال کیا تھا، اور پاکستان جانتا ہے کہ اسرائیل ایک پچھلی 1 سے 2 دہائیوں سے نہ صرف انڈیا کو بڑے پیمانے پر ہتھیار دے رہا ہے، ڈرونز دے رہا ہے، ٹیکنالوجی دے رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، تو اسی وجہ سے بہت حد تک اب انڈیا کا مزاج بھی اسرائیل جیسا ہوتا جا رہا ہے کہ جو
इंडिया अपने दुश्मन समझता है तो इंडिया उनकी टारगेट किलिंग करता है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कनाडा में हो और चाहे अमेरिका में हो। ये बिल्कुल वही इसराइली पैटर्न है कि इसराइल भी अपने दुश्मनों को, हमास की लोगों को, हिजबुल्लाह के लोगों को, इराकी सियासतदानों को, ईरानी सियासतदानों को पूरी दुनिया में चुन चुन के निशाना बनाता था। तो ये वही पैटर्न है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल इंडिया को अब देखता है कि इंडिया एक अब इसराइल का इत्तेहादी है, और पाकिस्तान इसीलिए इन हमलों में किसी सूरत में भी, इन हमलों में एक आप कहते हैं कि ये नहीं कर सकता कि वो खामोश रहे। उसको ईरान की हिमायती करनी थी, और ख़ास तौर पे जबकि पाकिस्तान पर जब भारत ने 4 रोज़ा जंग मुसल्लत की तो ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था और पाकिस्तान की हिमायत की थी। तो पाकिस्तान ने तो यही करना था। लेकिन सबक ये है कि देखिए, अगर मामला इसराइल का हो और अगर आपके मुल्क की सलाहियत टेक्नोलॉजी ईरान जैसी हो, तो चाहे आपके पास जितनी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी क्यों ना हो, अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम वीक है, प्रोग्राम तैयार किया होगा, कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा कि अगर इसराइल हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, और वो हमला इस क़यादत ने अपने जहनों में नहीं बनाया होगा, वो ऑन पेपर, ऑन मैप्स होगा, और उसी को अब इम्प्लीमेंट इस नई क़यादत ने करना होगा। तो ये भी अब पता चलेगा कि ईरान ने जो मंसूबा बना रखा था उसकी अफादियत क्या थी। ईरान ने यकीनन अपने दिफा का भी कोई ना कोई मंसूबा बना रखा होगा कि अगर इसराइल हमले की तरफ आएगा तो हम किस तरह अपना दिफा करेंगे, लेकिन वो मंसूबा तो नाकाम हो गया, क्योंकि ईरान की तमाम आला फ़ौजी और जौहरी प्रोग्राम की जो साइंसदानों की क़यादत थी वो तमाम की तमाम इस हमले में मारी गई है। अब ईरान के जवाबी हमले का जो मंसूबा तैयार था उस पर अब हम अमल दरामद देखेंगे, और देखेंगे कि वो मंसूबा भी किस हद तक अफादियत रखता था, किस हद तक लीथल था, और किस हद तक जानदार था, और किस हद तक एफिशिएंट था कि उसने इसराइल को नुकसान पहुंचाया। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।